ଆମେ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଅପରୀକ୍ଷିତ କାରକମ୍ ଇତି। ଅପରୀକ୍ଷିତ କାରକମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇତି। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍ ଅତୀବ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅତୀବ। ଲୋକପ୍ରିୟମ୍ अस्ति। ଲୋକପ୍ରିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ अस्ति। ଚରିତ୍ରମ୍ ଅବଲମ୍ବ୍ୟ। ଚରିତ୍ରମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅବଲମ୍ବ୍ୟ। କଥେୟମ୍ କଥା ଯୁକ୍ତ ଇୟମ୍। କସ୍ମିଂଶ୍ଚିତ୍ କସ୍ମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍। ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟମ୍ ଅଜିଜନତ୍। ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଜିଜନତ୍। ସିଂହୋପି ସିଂହः ଯୁକ୍ତ अपि। ନିତ୍ୟମେବ ନିତ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଅହନି ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅହନି। କିମପି କିମ୍ ଯୁକ୍ତ अपि। नासादितम् न যুক্ত आसादितम्। भ्रमतोपि भ्रमत् যুক্ত अपि। रविरस्तम् रविः যুক্ত अस्तम्। स्वगृहम् आगच्छता स्वगृहम् যুক্ত आगच्छता। प्राप्तः प्रयुक्त आप्तः। बालयमिति बालः যুক্ত अयम् যুক্ত इति। जीवन्तमेव जीवन्तम् যুক্ত एव। समर्पितवान् सम যুক্ত अर्पितवान्। संज्ञाविहितं संज्ञा যুক্ত अभिहितं। तोया नीतं तोया যুক্ত आनीतं। किंचित् अस्माकं किंचित् যুক্ত अस्माकं। किंचित् किम যুক্ত चित्। तोमेनं तोम যুক্ত एनं। प्रभाते अन्यत् प्रभाते যুক্ত अन्यत्। प्राह प्रयुक्त आह। बालोऽयं बालः যুক্ত अयम्। कथम एतदहम कथम যুক্ত एतद् যুক্ত अहम। स्वोदरार्थे स्वযুক্ত उदरार्थे। नैव न যুক্ত एव। प्राणत्यागेपि प्राणत्यागे যুক্ত अपि। द्वावपि द्वौ যুক্ত अपि। कुपिताननौ कुपित যুক্ত आननौ। तावत् तेन तावत् যুক্ত तेन। एवं उक्त्वा एवं যুক্ত उक्त्वा। पुष्टिम अनयत् पुष्टिम যুক্ত अनयत्। त्रयोपि त्रय যুক্ত अपि। समायातः सम যুক্ত आयतः। एहीपरि भाव समस्त सन्धि विच्छेद गुड़िक लिखिदेव।